अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुम्मे की अज़मत और फजीलत, उसके बारे में मुख्तसर हदीस और 2-3 आयत हम आपके सामने पेश करेंगे। इंशाअल्लाह वीडियो को ज़रा एंड तक देखिए। तो जुम्मा की फजीलत के लिए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तो क्या ही कहने कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम में एक सूरत का नाम ही रखा है सूरतुल जुमुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो फरमाया कि जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम जल्दी करो नमाज पढ़ने के लिए, नमाज के जाने के लिए गुस्ल हर चीज़ की तैयारी करो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन हर बालिग मर्द और बालिका औरत पर जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है। जिस पर जुमा फ़र्ज़ है उस बंदे को गुस्ल भी वाजिब है, खुशबू भी लगाए, तेल भी लगाए और वो फिर नमाज के लिए तैयारी करे। और इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ख़ास जुमे के लिए कहा, वरना फजर के लिए, जोहर के लिए, असर के लिए, मगरिब के लिए, इशा के लिए, 5 वक्त के लिए अजान दी जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कोई सी कुरान की आयत में नहीं कहा कि फजर की अजान दी जाए तो नमाज के लिए भागो, जोहर की दी जाए तो नमाज के लिए जाओ, लेकिन नहीं, मगर जुमे के दिन की नमाज के लिए अल्लाह ने कहा कि जुमे की जब अजान दे दी जाए तो नमाज के लिए जल्दी करो। और आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, फस्तऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। और ख़रीद व फरोख्त तर्क कर दो, यानी कि अगर तुम कुछ माल खरीद रहे हो और नमाज के टाइम हो चुका है तो तुम खरीद व फरोख्त तर्क कर दो, उसे छोड़ दो और उसे छोड़कर नमाज के लिए जाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमा रहा है कि ये समझने के लिए तुम्हारे लिए एक निशानी है, अगर तुम समझ सकते हो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ने एक ही आयत में इंसान के लिए जुमे के दिन की चीज़ बता दी कि तुम जुमे के दिन जब अजान दे दी जाए तो तुम खरीदो फरोख्त भी तर्क कर दो। अगली आयत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान करीम में फरमाता है, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू। फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी राह लो, राह यानी कि इधर उधर फैल जाओ। और आगे फरमाया, मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि नजात पाओ। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ, जब नमाज से फारिग हो जाओ तो इधर उधर फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा उसे ऊँट की एक कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ऊँट की कुर्बानी का, ऊँट के सदक़े का, कि जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा जुमे के दिन, और जो दूसरी मरतबा आएगा उसको गाय के सवाब का अजर मिलेगा।
جیسے اس نے گائے اللہ کی راہ میں قربان کری، اتنا اجر دوسرے بندے کو ملے گا جمعے کے دن جو مسجد میں داخل ہوگا نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وہ بتائیں کہ پھر بکری کا، پھر مرغے کا، پھر انڈے کا، تو جو سب سے پہلے فضیلت پر آئے گا جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوگا تو اسے اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے متعلق سورۃ الکہف کی فضیلت بھی آتی ہے جمعے کے دن کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ جمعہ کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص سورۃ الکہف کی جمعے کے دن تلاوت کرے گا تو اسے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور چمکتا رہے گا، اس کے لیے ایک روشنی چمکتی رہے گی اس کے اجر میں، اس کے نیک اعمال میں۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے جمعے کے متعلق کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک جانب ایک گھوڑا 2 مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا، پس بادل کے ٹکڑے نے اس آدمی کو ڈھانپ لیا اور وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونے لگا، جبکہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، وہ فرشتے تھے جو قرآن کریم کی، جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے نازل ہوئے تھے، وہ سورۃ الکہف کو سننے کے لیے آئے تھے اور تمہارے لیے نیک اجر لکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو شخص بالغ ہے تو اس بندے پر واجب ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے اور خوشبو لگائے اور تیل لگائے، جو خوشبو میسر ہو اسے وہ لگائے اسے جمعے کے دن کے لیے، نماز کے لیے۔ اور جانے انجانے میں، کہنے میں، سننے میں کوئی قسم کی کمی غلطی ہوئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے۔ اور میں ایک اور چھوٹی سی ایک حدیث بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ چھوٹی عید ہے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کری گئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔